Time check alas 6 pasado na mga higala. Medyo gabi na gyud og di ami karon duol sa merkado sa Medellin. Kuyogi mi kay mag-order mi og kukulimon. Duol lang pod ni sa among balay kung lakawon mo kabat lang ni og 10 minutos. Ug mao ni ang ilang mga produkto daghan kay mo kapilian. Gawas ni ana aduna po sila mga french fries. Adunay large size ug medium size ug apil na ang mga ingredients. Daghan kay mo kapilian ug barato pagyud. Kung gusto mo molingkod aduna sila lingkuranan nga mura jud naa ka sa beach. Ug syempre aduna kay 50 pesos ang kukulimon nga among gi-order. Ako nang parisan og burger. Ug di ara pod ang burgeran duol sa public market sa Medellin. Aduna sila regular products ug buy one take one. Ug akong napili ang regular product nga nagkantidad og 50 pesos. Ang proseso nila hiwaon ng pan, ihanay kini sa daplin ug initon kini. Samtang nagbuklad ang pan, pasiritan kini og lamian nga mayonnaise, pasiritan pod og lamian nga ketchup ug diya sa daplin ang ham ug ang itlog. Ug medyo init naman ang itlog, kuhaon kini iyang singsing. Igumagkuha sa singsing, yab-an kini og gamay mantika, balihon ang ham. Kung maobserbara na nila nga kiniluto na, patungan nila og cheese kining itlog. Dali ra kayo ang proseso sa ilahang pag-andam sa maong order mga higala. Kay nahuman naman ang amo ang gi-order mga higala, og di agi patong tanan og gisulod sa maong pan. Kay ready naman ang tanan og kumpleto na sa mga palaman, og di ana pod naabot ang among gi-order nga kukulimon, dili nami maglangan mga higala. Mga onsami og daghang salamat.